Boljoon here in southern Cebu has suddenly become the subject of news headlines after the 4 missing pulpit panels of the town's church. The Archdiocesan shrine of Patrocinio de Maria Santisima suddenly resurfaced at the National Museum of the Philippines. But according to folks of the town, di ra na mao ang nangawagtang. There's still a lot more precious religious artifacts of this national historical landmark that are missing. In fact, according to the town's mayor, only 20 to 30% of the antique items of the church remain. So where could the rest be? Join me as we discover the story of the missing treasure of Boljoon, Cebu. Built in 1783 by Augustinian friar Father Ambrosio Otero, the Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santisima is one of the oldest remaining stone churches in the Philippines, which has been declared as a national cultural treasure by the National Museum of the Philippines and a national historical landmark by the National Historical Commission. It is one of the few remaining Spanish colonial structures with a clay tile roof surrounded by walls and gates made of coral stones. Among the other prominent structures within the parish complex are the El Gran Baluarte, an 18th century watchtower that safeguarded residents against the attacks of Moro pirates, which now serves as a church belfry, and the Escuela Católica, which was built in the 1940s to house children who were taking their first Holy Communion. Now to tell us more about the history of the Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santisima, kauban nato karon ang usa sa mga local tour guides dinhi sa lungsod sa Boljoon ug usa sab siya ka choir member ni ining maong simbahan. We have Sir Pablo or Sir Pebbles. Let's say I am a foreign tourist nga bag-ura nga naabot dinhi sa inyong simbahan. Asa man ko nimo dalhon, how would you describe the different parts of the church nga angay ipasigarbo? Ato gisiguro ta mag-start dito sa gawas. Nga naman. Kay ngano ang gawas, makita gyud dito ang fasad, nagyud dito ang pinakahulagway nga kining simbahana under gyud sa kanang Order of St. Augustine. Dayon makita nato dito nga pare-pare kuni og design nga gikan gyud sa Espanya. So meaning na dominar gyud ta og mga Spaniards gyud from the very start. Then sunod ato gid silang isuri diri sa sulod aron makita nila nga proud gyud ta nga kining simbahan karaan nya pinakataas nga aisle nga atong makita mapasigrabon pud may nga do na may karaan didto ari sa akong left dito sa duol sa kanabitang pultan doon na tay karaan nga bunyaganan nga until law gigamit gid po na siya. Okay. Then maul gid gyapon na siya from the very start ang hulagway or ang kinatibukan sa among karaan nga bunyaganan. Pero di na siya replica, ang original ni. Original gid sa dili na. Then mo padayugdog ta dire makita nato nga sa atong likuran nagyud tay gitawag nato main altar, retablo, may among tawagan na niya within naapod tay mga side altars ani makita nato. Diin kinigihimo pug hardwood. Kay sa una abudante man sa una ang mga kanabitang hardwood dire nga gitawag natog teak tray, magkuno sa Bisaya, kamagong sa Tagalog. O niya mostly ang uban pud ani nila gikan gyud sa Spain. So pag ari dire nila kanabitang gadalan sila sa imahe tapos uban mga kakulangan mga kahoy. O niya from time to time ni siya doon na nato siya mga kanitang di pa kaayo kumpleto ang atong mga bells dito kay gamay raman to ang gipanalagikan sa Spain galyon ang ilang isakyan katong mga karaan nga mga sinsiyo nga ihatag sa tagilungsod during mass kadto siya tunawon to siya daton sa Spain unya imo na siyang bell unya na nakaron in fact naa dito sa ato ang kanang El Gran Baluarte ang pinakadako nga baluarte nga kuan unya ibalik din from Spain ang bell. Ang bell ding ikulitan sangan sa pari nga nagdestino anang panahona. So makita nato na dito sa taas ato ang kampanaryo. What else, sir? Usasad sa sigarbo sa atong mga kaigsuon nga kini pari-pari gyud Santo Niño, Basilica de Santo Niño, diin do na kitay dawatanan og bisita dito sa kilid nga gitawag nato og courtyard. So the receiving area
sa unang panahon, until now, pwede gyapon ta dito. Mo cater og mga bisita. Unya, doon na po tayo ikapasigarbo nga taas ug dako. Ang pinakadako nga konvento, muna ang Boljoon Convent. Diin sa history, nagahisgot nga ngano nga dako ang atong kumbento nga taas siya. Tungod kay kanimoy kana bitaw mo iskala, meaning mo stay usa diri ang mga pare before ongoing dito sa mga kasilinganan nga mga isla. One of the distinct features of Baroque churches here in the Philippines is the presence of a pulpit or an elevated structure where priests would deliver their sermons. So back in the days, when there was no electricity yet here in the town of Boljoon, priests would frequently use the pulpit, and according to churchgoers who were able to witness this practice, there was even better acoustics when homilies were delivered from here compared to homilies that were delivered at the altar. However, this same pulpit also amplified the dark secrets of the guardians of the flock in this southern town. What used to be a distinct memory of the series of theft at the Boljoon Church since the 1970s has suddenly steered the nation decades after, when the stolen pulpit panels of the parish resurfaced at the National Museum of the Philippines. But Boljoanons in their 80s say that they already started losing a lot of precious church items way before the panels vanished. 89-year-old Charlie Mendez played an instrumental role in the recovery of the antique image of their church's patroness in the 1970s, when the late Father Demetrio Gonzalez was still parish priest. In his paper Reading Boljoon, author Ino Manalo noted that the figure of the town's patroness was described to having hands and a head of ivory. Sa pagtrabaho na mo sa Bisaya, land transportation atong sakyanan. Mga kanta ito, mga tuig tala ito, mga 76. Doon ay larawan nga antik din eh. Patrocinio di Maria. Pagbiyahe na mo padulong sa siyudad sa Cebu, doon ay nagpara na mo diyan ang unahan ining among karsada or lugar ni poblasyon na gitawag diya o magdagang. Doon ay tao nga do ka buok nga nagpara dala og sako. Nagpayong landong sila og kanang sa dahon sa palwa sa saging. Karga na mo dito sa running board. Niya akong kauban sa sakyanan kay pagpangatana sa namo nga asa mo sa siyudad Cebu, dili man Bisaya, Tagalog man. Tagalog. Siya si Cebu. Mo to nga di man close tayo pa ang truck ato. Open tayo, pikas way bumbong. Pandon na siya running board. Sulod doon sa ako. Yung ulan man to, ang trapal nga sira sa kuan mga pasahero, akong gilusa dito sa running board, kulabding ko, akong ikuot dito ang sako. Yeah. Pagkuot na ko sako, ang buhok sa kuan, akong na kuptan, akong itanaw. Patrocinio di Maria. Motong, ingon ang driver, ana, hunong ta sa alkoy, nako din sa alkoy. Adto ta sa dalagay ta hunong kay pabor na to pag kuan sa pulis. Mo to dito. Nakuha na mo. Kanto siya, antik. Mga pila ka buok, sir? Katao, ang larawan. Oo, ang mga pila ka buok ang ilahang nadala basud sa Ang sara karurawan. Patrocinio di Maria na. Ang ulo ra. Ulo o ang lawas. Ang tibuok yun. Ang tibuok. Usara ang ilang nakuha. Wa nilain. Wala to yung nadala-lain sila. Mga Tagalog, sir? Tagalog. Yan, Kantong sila, usa sir. nga among kuanan hingan lang arse. Angan? Tagalog, arse. Napriso gid sila, sir? Ambot kahawog na priso ba to? Kaya dito man to siya makakuan sa Dalagite, lungsod. Nga nabalik. Nabalik to din yung larawan. Idala po to sa mga namunuan, mga
hippie police dito, there is Boljoon. In 1976, the late Father Miguel Ortega took over until he was relieved of his duties in 1982 with charges of estafa and qualified theft for allegedly stealing church properties that amounted at that time to 4.7 million pesos. Of all the reported stolen items listed on the judicial affidavit of witnesses, what stood out in the memory of the seniors we interviewed was the silver sanctuary lamp worth 1 million pesos that once lit the church when they still had no power supply. Unsa may nangawagtang sa imuhang ma-recall nga image kani adto nga bata pa ka? Oh, katong pagtinga katong kung ada ma'am nga wa pa ni kuryente. Day mura og kadit ba nga suga dekutanan lang para sa Santisima. Lulos-lulos. Dayo ini kabuntag palungon. Biraw na pustaas. Silver gito ma'am. Silver gito siya, sir. They also made mention of high-quality benches that suddenly disappeared, but these were not part of the official complaints filed. Na yung mga lingkuranan nga tag-as kayo ba nga lindot kayong kuha ang tabla nindot ba kayo sinaw puti usa dito usa duha diha nangawala na. Before the charges against Father Ortega were filed in court by Monsignor Constantino Batoctoy, parishioners led by a church group called the Cursilistas already attempted to call out their cura parroco in 1977, but instead, they were the ones who landed in jail after the priest sued them for slander. Archimedes was the patrolman on duty during that time. Dikiha ni Padre Miguel ang mga kursilista. Kaya pasangil siya, mo siya inangawat. Father Ortega eventually had his fill of an arrest warrant after he was formally charged in court by Monsignor Batoctoy, but according to Ruel Rigor in his book The History of Boljoon, the town's parish pastoral council with then parish priest Father Apolonio Loloy Humawan issued a resolution to dismiss the case against the accused. This was denied by Father Humawan. Would you know about atong parish pastoral council resolution before nga calling for the witnesses to nga di na lang mo padayon sa ilang case against Father Ortega? Kailang panahon pa po nila ni Ortega o ni Cortez. Sa ako mo na mahitabo na. Ako lang klarohon, so wala gyud kay nahibaw-an nga any order from Cardinal Vidal back then nga murag na a resolution or panawagan nga i-dismiss ang case against Father Ortega. Wala gipa na kinamdong na. Father Ortega was then replaced by the late Father Faustino Cortez, and it was during his time when the panels that once adorned the church's pulpit went missing. Musimba may dire madomingo. Ang simba na mo dire, nakita na lang na mo nga wa nay bungbong diha. Kay baw na namo nga nawa na siya dire. Na nahibulong lang kana bitong siyempre nakuratan ta. Nganong naingon adto niya murag sakit sa dugan gyud. Kay pila to katuig nga kana bitong intact pa ang mga butang diri sa tuang nga mga diri sa atong nga simbahan niya. Sa kalit lang nahanaw. Father Cortez reported the incident to the police, but the records were said to be destroyed by a storm. Pablater ang pare diri sa police station. Hantod pag blater ma'am bulag-bulag na, uli na. Nya karon kay yaging mga simana nangita man og blater, kung tinuod bang gi blater. Kinsa nangita? Ang katawan ang lungsod ma'am ngita blater nga tinuod ba nga ning tawana mo ilig pa-blater. Unya. Nya karon kay ang blater ma'am di may bagyong nitang naanod man ang mga blater tanan. Mutong wa record. Way record na ng kuan dia blater. According to Boljoon Budget Officer Ronald Villanueva, 4 out of the 6 original panels were stolen in the 1980s, and these are the ones displayed now at the National Museum of the Philippines, featuring Saint Augustine of Hippo, Saint Thomas of Villanueva, Saint Ambrose of Milan, and Saint Gregory the Great. The other 2 panels were kept inside the church convent depicting Saint Leo the Great and Saint Cyril of Jerusalem. However, only the former is displayed now at the Boljoon Parish Museum, while the latter is nowhere to be found.
Nga, naamoy mga nahibawan nga mga storya, sir, kung asa na ang, di ba kay ang 4 ka panels na karon sa National Museum, ang usa na sa inyong museum, napay missing nga usa. Asa man ang isa? Muna'y pumunta na asa ng usa. So where could the 6th panel be? We asked Father Humawan, the cura parroco who succeeded Father Cortez in 1988, about what he remembered of the pulpit when he assumed, and if he was still able to see the panels showing Saint Leo and Saint Cyril. Unya, pag-abot na ko, wala na ko kita na. Pero napay nabilin duha or usa? Wala na yun. Ang imong mahinumduman dito sa pulpit, unsay itsura? Naapay panel nga nabilin? Wala. Bisag duha? Wala na Wala. Limpyo yun tanan. limpyo tanan? Ah, okay. So, meaning, nahipos yun to ang 2 remaining. Tingali, wala mo kita na ang Wa jud ka imong kita? ipakita ka ron. Ah? Wala ko kita na. Wala mo nagkastorya ni Father Cortez, Wala. Father, before the transition? Dayon na kung di akong nagstambay sa Patria, naagi na siya. Dayon na kong solder eh. Yun niya, nangumusta ko, kumusta man parokya dito? Sa gubot kayo eh. Anak lang mo sulti niya. Maura. wala. Pero wala ni mo siya gipangutana about sa panels, Father. Wala. Kalimutan na ng panel dito. Huwag yung gani ko kita personally. The pulpit was bare until 2019 when Father Joey Balsina initiated the creation of replicas of the original panels that are now seen inside the Boljoon Church. The incidents of theft, however, did not stop with the pulpit panels. Another item went missing under Father Humawan's term, the image of Saint Joseph. Katong imahe ni San Jose, doon naman ito sa gikugos ng bata. So, wa pa kong maabot, nawa na ang bata. Pagkabaw na ko ana, itong stricto kayo ko sa pag-abli sa simbahan. So, ablihan ng simbahan, kinana ang doon ay mudagkot, no? Doon ay magdubina, pero ang nagunit siya, way kinahanglan mag-atanggi ka. So, ang nagunit siya, ang akong sakristan, kunya ang piskal. Kining duha mo'y akong gitugyanan sa pagunit sa Yahweh. Ako mismo wag yung gumugunit yun. Unya. Sila lang. So, mauto nga, laon sa manang ilan naman lang kong gipaibaw, days after nga, nawala lagi ko, no? Ang katong gigunitan Dili, or ang tibuok na jud? Ang statue na San Jose, pero unang nawa itong bata. Unya. Sa wapa ko. Was it made of ivory, Father? Dili ko kamot lang sa ikuan. Unya. So, kisa may lang isuspect na ko. Na sila may nagunit sa Yahweh. Kaya di may sanusi, ma'am, diha nga gikawat. Ha? Nagsanusi ba diha? Para na sanusi. So, kana di na original? Di na. Gikawat, ma'am. Unya. Gikarga po ang gikarga sa truck po nga giputos mo sako karton dito ikanaog sa walker pa, may walker diya sa kung gani kanta di syudad, kanta din na walker pa itong building ganing walker dito ikanaog sa konduktor. Unya, lagtod pag langtag mga pilakaadlaw, ma'am, among gipalo-up ni Padiluloy sa syudad. Wa gid mo wikit ni ma'am. Wa yun. Dingon po ang pare nga si Jose mo to yung balagting niya. Nga say, dili ka di matunga itong ribulto diyang ikaw akong iilis niya. Itong pagkasunod daw, gamisang pare. To put an end to the constant stealing of church properties, Father Humawan did something out of the ordinary. Sirado ang pultahan. Oh, sarado ang tanang punta pag misa sa pare na, ma'am, sirado na gitanan. Unya. Nya, palong ang suga tanan. Palong suga. Oh. Ngayon, sige pang sulob ninyo. Ang pare rin nagakuan og itong yun. Nag-itom siya. Tanan, no, itong stana, itong yun. Unya, unsa may naa sa atubangan or sa altar? Unsa may Itong, day, lamisa diya, tangag kalabira. Nga pagsugod og misa, hampak ning, kalabira sa tao? ulo. Unya. Kaya na yung magpamisa ito, God. Karaan pa, ma'am. Tangag yung kalabira diya. Pagpuro ng misang padilo ng imawan, ibunalag patil yun yun. Ulo.
Wala bira. Muto gimaldisyon ba, ma'am? Ngayon sa may resulta ato. Human. Ang namatay itong uban mo. Mau ba? Kung sa may nabati ni mo ato, sir, nga nakita ni mo ng maong seremonyas ba? Oo, bata po. Hadlok ka? Hadlok mo, moy. Pulis man ko, hadlok ko. Sutanag ito, pare, silingat, nagkatay na. Niya karoon man itong mga kung sa una, nung nag-ana na itong... Ano sa? Pag-ipan ba daw, sa pare, na mag-ana na, ibaldisyon naman. Kining pare, kung ibaldisyon mo, dili ka kumidyahan mo. Pare, kung na siya gawin. Part man sad good sa ilahang kwantong murag narration sa mga older generation, Father ba? Ang murag na tatak sa daw sa ilang memory katong murag misa, maldisyon. Black Mass. Oh. Pwede may mga og kanang katinawan sa nimo kabahin ini. Unsa may mong pagsabutan ng maldisyon o Black Mass? Doon naka-ideya. Actually, sa tinuray lang, Father, murag nagdako ko nga wala ko nakadungog ani nga term. So, mas maayo ginang makasabot ko gikan nimo. So, ug ato ning hubarog binisaya mo na gitawag tunglo. Tunglo. Oh, gitunglo. Oh, okay. Siya kining pagtunglo, biblical masad ni. Kaya nga mismo ang Diyos nagtunglo atong mga katawhan niya nga nisupak niya. Naanas Biblia gyapon. Pero actually ang nahitabo niya dong panahon na wala gyud. Wa ko maghimo og tunglo. It's more on psychological ba para ma-conscious ma-kuan sila, makonsensya sila. So, hangyo ko nga mag-all black. Oo. Pero sa itom, ako po nag-itom. Yun niya, in fact, sa misa, akong gipangayo nga unta mawala na ning mga pagpangawat. Yun niya, unta, ikaduha na kong pangayo nga mabalik ng yun unta itong mga butanga. Gikan pa sa panahon sa Oo, katong tanan nga wala. Ang nag-grant na ako, ang katuring yung primero nga di, wala na pangawala. Ang katong pagbalik sa mga wala man mahal. So, ang term ato imong gibuhat, Father, is Pakonsensya lang. Wala so dili to siya Black Mass. Natanahod mo ginanamo. Sala mo na mo na buhat. Pero unsa may difference sa rites ato compared sa kanang mahitabo during the usual mass na to? Wala, actually ang misa nako usual lang. Pero Latin ang gigamit. Nag-Latin ka. Kay para lang gud di sila kasabot. So, at least musamot og konsensya na lagkin ikaw nga nabuhat. Pero nakayis ko to sa Pater Gamurg na ako na ito yung skull nga puno-puno na siya nga decoration inunda po nga pero wala gyud. Kaya nitabo pa nga doon na itong law. From generation to generation ka na. What do you mean from generation to generation? Ang maong tunglo. Ang murag curse sakto ba? Curse. Wala ay. May nagkaunsa diya man. Pero tanaw nimo epektibo to, Father, nga murag nang hadlok sila wa nay nang human adto gyud wala na. Wa nay pang Antod natapos akong term. Kaya naitabo to siya sa primerong tuig nako. I stayed in Boljoon for 7 years. So, antod nga naibiyan na lang ko wa na gito. True enough, after Father Humawan's term as parish priest, there were no more major incidents of theft reported by parishioners. What prevails now is the fight for recovery of what Boljoonanons and Cebuanos believe is rightfully theirs. Different resolutions have already been sent by Cebu's key leaders, including Governor Gwendolyn Garcia, 2nd District Representative Edsel Galios, Boljoon Mayor Joji Derama, Cebu Archbishop Jose Palma, and the Order of St. Augustine Priests for the return of the 4 panels from the National Museum back to its original home. Our position is to kindly request the National Museum to turn over these 4 panels so that these may be returned to their rightful places. The parish has also been trying to protect and at the same time showcase what's left of its prized possessions by safeguarding them inside the Nuestra Señora Virgen del Patrocinio Museum, which was opened in 2006. The museum's first gallery features antique ecclesiastical items such as the portapaz or little frame cross and the naveta, a little boat used as an incense container, both made of silver. It also showcases parochial furniture, a teneblazan or trapezoidal candle holder, floral arrangements made of shells or lagang and of wood,
as well as wooden casings that used to protect golden chalices and the monstrance that were said to be lost, looted, or sold. Naay itong ustiyas gani anak sa pare gani nga maglakaw ta. Maglakaw ha. Nawala hasta tong palda niya ma'am, nawala po. The highlights of the first gallery are the remaining original pulpit panel of the church and what people described as the mysterious painting of Mary and the child Jesus that once decorated the first ermita or chapel of Boljoon. This painting was also one of the items allegedly stolen by Father Ortega, which he returned a week after in the presence of the late Bishop Manuel Salvador. The second gallery houses parish documents dating back to the 17th century, with most of them being handwritten in Spanish. One of the interesting documents that you can find here at the gallery of Boljoon Museum is the oldest preserved and registered baptismal record of a 3-week-old baby named Joseph Lorenzo, dated 1793. Ingon ana siya kadugay. In fact, kinatsila pa ang iyahang kasulatan. But what's even more interesting is this book over here. Monisha, it's the inventario or the inventory covering the period between 1897 to 1974. Akong basahon yung description ha. This is the official parish inventory of church properties and ecclesiastical objects. This book contains a paper trail of the many items and treasures of the church that have been stolen, lost, or have simply remained unaccounted for today since 1897. This inventory also proves that records of theft within the church started way back in 1897, long before the term of Father Ortega. The gallery also features the antique wooden images of Saint Nicholas of Tolentino, Saint Augustine of Hippo, and Saint Thomas of Villanueva. All the 3 statues are also confirmed to be the original images from the church's main retablo or altar, as they were part of the listed inventory in 1795, according to Manolo's paper. The author noted that among the 3, it was St. Thomas of Villanueva statue which stood out because of its features similar to figures thought to be produced by workshops of artisans familiar with Chinese traditions, and its carved garments to be in the manner of the 18th century. What's even more interesting about this gallery, though, is the image of the sleeping Christ child, or the Niño Dormido de Marfil, which is now a wooden replica, after its original figure made of ivory and silver bed were both lost. Now, the slumbering child lays on what looks like a miniature aluminum bunk bed. The museum's third gallery showcases the excavated artifacts from the archaeological digs made just in front of the church between 2007 and 2011, spearheaded by the University of San Carlos and the National Museum of the Philippines. The items displayed include ceramic kitchenware of Chinese and Japanese origins and jewelry pieces that were discovered in burial sites that had been carbon dated in the U.S. to between 1529 to 1619. It's interesting to note that these items would not have been kept here had the locals been lesser aggressive in the tug-of-war for the custody of these excavated treasures between the National Museum of the Philippines. As to the 4 pulpit panels still at the National Museum, Cebu is still pulling their end of the rope. Hopefully, nga maabot ko siguro ang higayon nga mapabalik to siya dire. Balik yun ta. Labing maayon ba? Balik yun dire sa simbahan. Labing maayo o nabalik pa. Kay Kung ganahan i-display sa museum sa kauluhan. dili. Balik yun dire sa simbahan. Kay di ara po misigid dire. Sige makita po namo. Kung gato mo siyom layo na kayo. Tuyo na mo ato. Gasto na kayo. Dire yun kay dire magyutugikan. This has been Andi for AnDiscoveries.